Mali News jabaran na jabao aw sogole no ona shu ani kle aw ni nyako bi jumaye septembre kalo kle bisa basamba fna ani mwan fra kuna foni folo marfa cigango ndurudulu Burkina nambora ino sida wonye mo wona tagamana mali konna fornya sibe to ko jamana kuti alima segana fornya sibe alima segana munila kuna foni wala wala li amudi aw ma nga flash info konna bi jumado sogmada na colonel Assimi Goïta ale ye Sierra Leone président bisimila en fait Mali Bamako. Sierra Leone président Julius Maada Bio ale be tagamala Mali kono ya sogmada na colonel Assimi Goïta ye a bisimila aéroport international Modibo Keïta Sénou la a bisimila ele ko président fla ko du kuda kuluba paleka uye nyogo ye kendo nga foi ba fo Julius Maada kan dalikola Mali kono ni wakati ina folo aw bisimila aw flash info konna komi ko ya fo ina kuma damnena afle wakati mne ko sisa ma kane kon be Burkina bijuma septembre kalo kile bisaba marfa ciga honni turtunu Burkina kamun mo bisi ka fo ko Burkina transition rectification baro kono konyo o damneli kalu damado kudita kofe Paul Ari Damiba ni ale Marc Woro Christian Kaboriga fanga d'Afri afle wakati mne ko sisa ale ra kon nga fanga koni yubo ya baledo mi woni Burkina telesoy o kon tigele no piu Burkina siraba chama olu fene tigele do wa mo kon be o basore mo shitikata yorola Burkina presidency olu kon bora o kumana o wa kuma kon na o ya ira ka fu ko bela jele msigi hakili sigi ko president ira ka be o wa ko bashi foite ala ko nga ko situation on nyaga milendo ko militaire mu ne flane ko ga marfata ko ga marfachi pour eta kila ote konga ko nyogo famia balia dedu ko bada Burkina be bela jele kulo kan afo ko kuma be sina wala sa be misega na o ko ina chugumna ni woni kuna fontel ma yame boga minda o kulo kan mi na kon mega na ni mangaimbe ni ata galaje militaire nu dusu bolere hakil na jigina Burkina ataki do sefe ni o ataki inkera gakis de o ataki sefe Burkina civil chama bonena anina aleni Burkina militaire chama ni o reato ni militaire nu dusu bolelu barsablo uto nyogo bonena unina mi fene be ko yin jugoro o de militaire nu ngasara koy barsabula Paul Ari Damiba militaire mum be ale rakoro mum be ale lakana ulugo saraka chan kosebe kateme mum be shuni kelege yorola wa primte di adi chogola wa ujate le fenete wole na ni fitne nyisa fona marfa chikani kon durutu kangono ni abe fu o kaira ma wokan babasi afle wakati mna wonti sa an misega do kulo kan afo ko kudita kontino barsabula president alima mine folo wa mo kashan bo fene ka déclaration fene ka ira ka fo ko kudita do an on fle ko wakati mna mi woni Burkina chaîne nationale o kon tegele no pew kuna foni flana amito Burkina comme an nya fo ina chogumna an on fle wakati mna go sisa mangane kon be Burkina mo tese ka fo ko kudita resira walma amarisi Paul Ari Damiba ga mo olu kon bora ka kuma o ya ira ka fo president ira kuma kan ko bela jelenki agilisi ko mangambe no ko mangante president no fe ngambe armée de ni nyonche ko ga ko wuli ka jobe sina wala sa mangay mi se ka sumaya chogo yamna mo mon to kon mini mangay kon nyefe ni ale mu datuguli no kanwono marfa ciga mu dundulu kanwono ni abi fo o kama ko kamba basi o de mo wore ale to ko lieutenant colonel Emmanuel Zugarana ale ni Burkina 12e régiment d'infanterie commando nyemogoyi Orok Mar Christian Kaboriga fanga wakati na amnela ka datu Orok Mar Christian yere de fe Burkina militaire chama ya ira ka fu ko umajeni ukonyo ko barsa bora ko amnela ko la ko anote ko mi ayera ko minena mina akumne na yuru ko de la ni abe fo mo blanchissement des capitaux lieutenant colonel Emmanuel Zugarana ale kalo nouvla deke kasola kalo nouvla kasoko fe aka jugement kon kera nga jugement ngoni jabi kon mabo jugement jabi ko ngabo octobre kalo kleta ani wolonvla nata Emmanuel Zugarana ale yere nina décembre kalo kle bisaba ani kele 1981 Burkina akoni Burkina école chamanke ay Burkina école britannique aklala école britannique na 1993 Emmanuel Zugarana ay formation militaire chamanke ni ayo doke Maroc
ani France aka formation militaire ko fe asegina kana Burkina ni kana Burkina ka chama commandé an fle wo wati ne ko sisa akoni la lino ka fo ko Emmanuel Zougarana ale so ma coup d'état ke Paul Henri Damiba ka sigi Burkina masake yala. Je reprends le micro juste pour vous rassurer que personne, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ne viendra ravir la victoire du peuple burkinabé. La lutte a duré des jours, des semaines, des mois sur cette même place de la révolution et le pouvoir va rester entre les mains du peuple. Je vous le rassure et nous allons y veiller par tous les moyens. Ceux qui sont encore tapis dans l'ombre, en train de fomenter des projets lugubres, je les mets en garde. Laissez le peuple jouir de sa victoire. Laissez le peuple jouir de sa victoire, car le peuple a arraché sa victoire seul. Je vous remercie. Kunafoni sabana kunu alamisa septembre kalo kile mugan ani konoto kolonel Assimi Goïta ale CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ fila bisimila kunu ni o jamana ɲɛmɔgɔ ye Gambie jamana kuntigi ni ale tɔgɔ Adama Barrow ale ni Ghana jamana kuntigi ni ale tɔgɔ Nana Addo ni olu na ko ne kun ye walasa Côte d'Ivoire militaire 46 minɛlen don Mali kɔnɔ walasa olu bɛ se ka bila cogoya min na min kɔni Macky Sall ale kɔni ma se ka ɲana sɔrɔ nka ale ye Gambie jamana kuntigi bila a nɔ na Faure Gnassingbé Togo jamana kuntigi ale kɔni fɛnɛ ma se ka ɲa sɔrɔ nka Togo jamana kuntigi ale mana mun na ni ko in kɔni ye mɔgɔ caman jigila misɛya bari sabula kunnafonidila caman y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Faure Gnassingbé ale ma se ka na ko a y'a bila a kunna de ko kolonel Assimi Goïta tɛna sɔn CEDEAO mɔgɔw ka kuma fɔli ma nka ni kuma in kɔni tiɲɛ ka jan bari sabula Faure Gnassingbé ale kun taara tagamana Japon tarata don septembre kalo tile 27 min ye Japon premier ministre kɔrɔ Shinzo Abe ni ale fagara ale ka suturali o bɛnna tarata don ma septembre kalo tile 27 Faure Gnassingbé ale kun o kɛnɛ kan o bannen kɔfɛ ani Japon ɲɛmɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye nka a filɛ wagati min na ko sisan Faure Gnassingbé ale seginna ka na a ka jamana kɔnɔ kunu alamisa septembre kalo tile 29 kunnafoni min kɔni bɛ an Mali news mɔgɔw kɔni bolo o de ye Faure Gnassingbé seginne kɔ ka na a ka jamana kɔnɔ a kan ka na tagamana Bamako i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na a bɛ na mankan tɛ bɔ a la mɔgɔ tɛ bɔ a kalama a bɛ na sufɛ ka sigi Faure Gnassingbé ale kɔni kan ka na kolonel Assimi Goïta fɛ walasa u bɛ se ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ Côte d'Ivoire militaire 46 bila kunna min kɔni ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ni kolonel Assimi Goïta ka kunu réunion kɔfɛ kunnafoni min kɔni b'an bolo o la o de ye CEDEAO jamana kuntigi ninnu kɔni seginnen kɔfɛ u taga kan o kɔni ka di bari sabula min kɔni ye Côte d'Ivoire militaire 46 in kɔni olu kɔni bɛna bila hali a tɛmɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Faure Gnassingbé ale kɔni ma se ka na kunu tagama in na bari sabula a kun tagara tagamana Japon kunnafoni naaninan Mali premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale kumana komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama ni y'a tile damadɔ ye Musa Mara ale kun bɔra ka kuma Mali premier ministre colonel Abdoulaye Maïga ale ka bɔli la Nations Unies ka Assemblée générale kɛnɛ kan bari sabula Musa Mara ale y'a yira k'a fɔ ko colonel Abdoulaye Maïga taara kuma min fɔ ko nin ye kɛlɛ kuma de ko Mali filɛ wagati min ko sisan ko Mali kan ka a tigɛ di jamanabaaw ma walasa an filɛ dingɛ min kɔnɔ ko ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ o la Maliyɛn caman y'a yira k'a fɔ ko Musa Mara tɛ fasoden ɲuman ye k'a bɛ Faransi la baara dɔrɔn na ko walasa k'a bɛ se ka kɛ Mali jamana kuntigi don n'a nataw la Renouveau TV mɔgɔw olu ye Musa Mara wele u ka jabaranin sanfɛ ni k'a ɲininka a ɲininkali kɔfɛ Musa Mara a ye jaabi min di o de ye k'ale ma dala ni mɔgɔ de bɛ transition fɛ ko ka tɛmɛ ale kan ko nka n'i bɛ mɔgɔ fɛ k'o t'a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛn min na a ka ko la ni o ma ɲi k'i tɛ o fɔ ko wa ko maliyɛnw ka kuma tɛna to ko ale tɛna a hakilinata fɔ Mali ko la nka an ka jɛ an ka Musa Mara yɛrɛ lamɛn ni ale kun ye Mali premier ministre kɔrɔ ye a bɛ kɛ dantigɛli kɛ nanzarakan na Renouveau TV jabaranin sanfɛ. La transition actuelle pour moi a plutôt fait de certains acteurs des opposants. Mais moi personnellement et beaucoup d'acteurs, nous avons toujours dit, nous soutenons la transition. Mais soutenir la transition ne veut pas dire applaudir à tout ce que la transition fait. Faire le béni-oui. Je pense que cela n'est pas bon pour la transition elle-même. C'est attirer son attention à chaque fois que nous voyons un danger. Attirer son attention à chaque fois qu'elle pose un acte qui nous semble préjudiciable pour notre pays à moyen ou long terme.
cela ne fait pas de quelqu'un un opposant. Oui. Ça, c'est un premier élément. Donc, on soutient la transition, on veut qu'elle réussisse, et on fera tout pour qu'elle réussisse. Même ce communiqué est une contribution à la réussite de la transition. Ça, c'est le premier élément. Vous confortez la position des adversaires. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toujours pour poser un contexte. Oui. Moi, je n'ai aucune autre nationalité que celle du Mali. Et je vais même poursuivre plus loin. Aucune de mes épouses, aucun de mes enfants n'a aucune autre nationalité que celle du Mali. Et je n'ai jamais voulu chercher une autre nationalité pour ma famille que celle du Mali. Qu'est-ce que cela aurait pu changer? On va arriver. Oui. Deuxième élément, je n'ai aucun bien en dehors du Mali. Et encore moins en France, pour parler précisément. Troisième élément, je n'ai aucun compte bancaire à l'extérieur du Mali et encore en France. Quatrième élément, je n'ai aucun dossier qui va faire qu'un pays étranger comme la France ou ailleurs peut me tenir. Personne ne me tient, aucun pays ne me tient et la France ne me tient pas. Kunafoni laban ubitana yi Russie hafle wakati mne usisa nyina je bilibili bari kon bi Russie ngayani onyana jenje Vladimir Putin ali la selike o la selin kunte dogore barsa wala bi ni sondia domba de Russie ka sababu yake Ukraine region nani olli sona ka fara Russie kan Russie référendum ni organisé Ukraine region nani olli ayira ka fokul be fara Russie kan ni Vladimir Putin ni ale kumbe o accord signé la o kofe Vladimir Putin ale a gouvernement a débuté ale ni régional sona ka faraka olu fara ɲɔgɔn kan ka laselike o laselike ne ga Vladimir Putin a yira ka fɔ ko ni mu cɛsiri ko o tana kɛrɛfɛ jamana wala ɲini ko ka irisi ci ka irisi shilatunu dona nataw la nka ko nu fara ɲɔgɔn ko k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ko o tana kɛrɛfɛ jamana wala ɲini tɛ na se ka sabati o kɔfɛ Vladimir Putin ale foli belebeleba kɛ k'a ɲɛsin mun sɔnna ka don armée la ka kɛlɛ kɛ a ye foli belebeleba kɛ ka ɲɛsin olu ma kɛnɛ in kan ani o somɔgɔw ma an filɛ wagati min na ko sisan Russie bɛ 19h de la nka an bɛ 16h de la Vladimir Putin ale kɔni yɛrɛ sera ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan Vladimir Putin a bɛ ka laseli fɛnɛ kɛ yen nka an ka jɛ an ka Vladimir Putin yɛrɛ lamɛn ni ale ye Russie jamana kuntigi ye. Nous ferons tout ce qui est possible pour soutenir nos frères, nos sœurs, ceux de Zaporogie, ceux de Kherson, ceux de Donetsk, de Lugansk. Nous ferons tout ce qui est possible pour assurer leur sécurité, améliorer le niveau de sécurité sur ces territoires pour toute cette population. Nous ferons tout ce qui est possible pour faire renaître l'économie, les infrastructures, construire de nouvelles écoles, de nouveaux établissements de santé, de formation. Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble. Nous sommes soutenus par la vérité. Nous avons la foi, nous avons la force. Nous remporterons la victoire. Nino bi an bi flashen fe ka da okuluka anu ce a okulu majola an foli bi an lambe baga ke bela yele kene kene la mun bi na ce ka bo bajangara aw kan be do ko ngore otuma we dusuma kashi bele badi o de kun hukumu konana aw nye wuli ka joke ka dama kashi leke ka nyesi jiyama bele jelemo che fara musoka setigi fara setanka ONG jamana nyamago aw ka wasa don ay wa torala ka se ka demeta ka nyesi amo tora kelenteni ngeleya kono jena mara kono yoro chaman be mbi ikadonga fo no bi ngeleya kono nga amise ka yoro mi yira awla folo we torai note shimbe ni ngeleya kelen ngono sola bi ni ngeleya kelen kono tako bi ni ngeleya kelen kono manta be ni ngeleya kelen kono ana yoro chaman fokata se sirabu kuma ubele jelemini geleya kelen de kono fokata se sofara ba ubele jelemini geleya kelen de konnana jike meka dankari ke yoro bele jelende la jibi ka cheni ke yoro bele jelende la chendo ji alaka soyi ji nemai nga aiwa nin kelen nimbika kenyani kede aw yere nyabala otuma se foiti awnye dabariya foiti awnye odi ka dama kasileke ka kule kaumbo jamana infanta ani nani bele jilen konana wala sa deme bise ka ta chogo mi ka nyashi to rakawma
aw yɛrɛ ɲɛ b'u la u bɛ bugu de kɔnɔ yan manaso u fana ma garanti ni san nana kabako don ji bɛ don u kan u n'u denw an'u ka baganw u bɛɛ lajɛlen de bɛ nin buguso in kɔnɔ yan hinako dan don makariko dan don dusumakasi dan don nka mɔgɔ nɔ tɛ ala de nɔ don an ka jɛ ka ko in to ala ma nka ala ko ten ko gɛlɛya mana mɔgɔ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ka maa sɔrɔ min bɛ se ka jɔ i jigiya kɔrɔ walasa ka se ka gɛlɛya in ka tɛmɛ i kan o hukumu kɔnɔna na conseil local de la jeunesse de Djinné i ka dɔn ka fɔrɔ ka fara association wɛrɛw kan tuguni olu de jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wuli ka jɔw kɛ ayiwa ni ka munumunu saro kɛ ka se an balemaw ma minnu min nin gɛlɛya in kɔnɔna na o tuma an bɛ Allahu subhanahu wa taala de deri ala de y'a nɔgɔyaba ye ya rabbi ala ka a kɔrɔta ka bɔ an bɛɛ lajɛlen kan ala ka nin kɔfalen hɛrɛ na an m'o ɲini masa rahamani fɛ ka dɛmɛbaa ɲumanw di ya rabbi